hindi, pwede. Bagay? Hindi. Tao? Hindi. Ano? Decor? Hindi. Pwede. Ano? Hindi siya tao. Hindi. Ah, Christmas decor? Pwede. Christmas lights? Gab-gab, what's this? Christmas lights? Wag lang this. What, baby? Gifts? Hindi. Ah, Tapos Santa? ako na. Santa Claus? Pwede. Pwede. Tao? Hindi siya tao? Ano yun? Sandali. Ano? Gifts? Santa Claus? Pwede. Santa? Pwede. Paano pwede? Pwede. Santa. Pwede. Pwede. Ano yun? Category. Santa. Santa. Hindi, ano Christmas decor? Pwede. Paano pwede, Santa? Pwedeng hindi. Ano yun? Regalo, parol, Christmas lights. Nasabi ko na? Nasabi ko na yung word. Reindeer. Yeah!